Okay. Maingon ka dito, baby. Alsaha si mama. Okay. Pila ka seconds? 5 seconds. Okay. Ready. Example ni sample. Papa alsaha si baby. Alam ko, sigal kasi Kuya Ray. 5 5 seconds! 4 3 2 1. Okay, anak. Okay, okay, ready na, Hadi. Ready na. Okay. Ate. 5 4 3 2 1. Okay. Tanan, asahon ang ate. Asahon ang ate, tanan. 5 4 3 2 1. Papa, asahon si kuya og ate. Papa, asahon si kuya og ate. 5 4 3 2 1. Okay, 1 point. Tama sa 3-3. Tama, 5 points ha. Maingon kay ko go. Maingon kay ko go. Naalsa na ninyo. Okay, maingon ko ready kasi go. Naalsa na ninyo. Okay, baby. Asahon si ate. Ready, set, go! 5 4 3 2 1. Alam ko kasi kapit. Okay na. Kuya, asahan si ate. Ready, go! 5 4 3 2 1. Ate, asahan si kuya. Go! 1 2 3 4 5. Tanan, asahan si papa. Ready, yes, let's go! 5 4 3 2 1. Mama, asahan si papa. 4 3 2 1. Okay, wala. Baby, alsaha si kuya. Alam ka! 5 Uy, baboy! 4 3 2 1. Okay. He say 1 1 1. Okay. Tanan, alsaha si mama. Go! 5 4 3 2 1. Okay. Mama, alsaha si sister o si baby, bunso. Ready, set, go. 5 4 3 2 1. Okay. Tanan, alsaha si mama o papa. Alsaha si mama o papa. Mga anak, alsaha si mama o papa. Ready? Go! Ayun na. Ayaw. Kurang gini mo na sa sana. Di ba sa mga anak? Papa, alsaha sila tanan. Ready, get set, go. Papa, alsaha sila tanan. Ready, set, go. 5 4 3. Wala. Sige, alsaha papa. Alsaha papa. Ready? Alsaha si papa mo alsa sa iyong anak.
In 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, alsa na ninyo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, meron na. Sila na 2 points. Tira, tama na. 3 na tama, 3. Okay. Tanan alsa si Bunso. Tanan alsa si Bunso. In 5, 4, 3, 2, 1. Papa. Alsa imong mga anak. Mga anak ang asaha. 5, 4, 3, 5. 5, 4. Aba na sila, pildi na sila. Galina na sila. Toto. Handa, last one na lang. Last one. Ate, asa si mama? In 5, 4,